नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आज गणेश चतुर्थी पर चारों ओर उत्सव का माहौल है। पूरा सिलीगुड़ी शहर गणेश वंदना के माहौल में डूबा हुआ है। कल सिलीगुड़ी में विभिन्न गणेश पूजा मंडपों का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस बार सिलीगुड़ी गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी की पूजा अपने 19वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह पूजा सिलीगुड़ी की सबसे पुरानी पूजा है। सिलीगुड़ी गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी की पूजा हर साल महासमरा में आयोजित की जाती है और सबसे पुरानी पूजा है। इसका उद्घाटन कल हुआ। आज सुबह से ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा मंडप में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई भक्त पूजा अर्चना करने और सिद्धिदाता गणेश का आशीर्वाद लेने आए हैं। सिलीगुड़ी गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी का पूजा मंडप केदारनाथ मंदिर की शैली पर बनाया गया है। इस खूबसूरत पूजा मंडप को देखने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। गणेश पूजा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष बापी साहा के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुल 18 जन मेंबर मिलकर यह पूजा किया है और पूजा की पूरा बजट है 30 लाख और उन लोगों ने चंदा के तौर पर अपने सदस्य से करते हैं, जहां जगह जगह पूजा के लिए राशि की कलेक्शन नहीं करते। और इसके अलावा शहर की और बहुत सारी जगह पर गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से पालित हुई है, जिसमें देखने के लिए पंडाल में साथ रास्ते पर रंग बाहरी लाइट के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। केदारनाथ जो हमारे भोलेनाथের যে মন্দির আছে সেখানে যাওয়া খুবই কষ্ট, সব লোকই যেতে পারে, তার জন্য আমাদের এই মন্দিরটা করা। যারা যেতে পারছে না বা যেতে পারেনি তারা যেন আমাদের এই মন্দিরটা দর্শন করে এটার অনুভব করে নেয়। আমি কেদারনাথ দর্শন করি। ভিতরে আমাদের বাবারও মূর্তি আছে। এটা আমাদের 9 দিন, প্রত্যেক বছরই আমাদের 9 দিন পুজো থাকে। আমরা 2017 দিয়ে পুজো করছি, এই বছর আমাদের 19 বছর। আর আমাদের প্রত্যেক বছরই আমরা কিছু না কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক কাজ করে থাকি। সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্লাড ডোনেট ক্যাম্প হয়, ফিজিক্যাল ক্যাম্প হয় এবং আমরা 60টা স্টুডেন্ট 11-12 তাদেরকে কিছু আর্থিক সাহায্য এবং আমাদের যে 7 দিন 9 দিন পুজো থাকবে তার মধ্যে 7 দিনই প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউট হবে। রোজ বাবার ভোগের প্রসাদ দিতে পারে। 30 লাখ টাকা বাকি বাকি ছাড়া আমি গণেশ পূজা হয়েছে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি সবথেকে বড় খবর হচ্ছে আমরা টাকা তুলি না বা গুন্ডামিও করি না। লোকের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি টাকা নেওয়া এটা আমার পছন্দ না। আমরা যখন 2007 সালে পুজো করি আমরা 18 জন মেম্বার ছিলাম। এই 18 জন মিলে আমরা টাকা দিয়ে এই পুজোটা শুরু করি। সেইবার আমাদের 1,80,000 টাকা বাজেট ছিল, কিন্তু সেই পুজো আমাদের খরচা হয়েছিল 3,36,000 আর উল্টো টাকা বেঁচে গেছিলো 1,71,770 টাকা আমাদের বেঁচে গেছে। কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের আর চাঁদার দিতে যেতে হয়নি, কেননা আমরা বরাবরই আমাদের যে বন্ধু বান্ধব দাদা বা কাকা মামা সবই আমরা এখানে আমাদের ফ্যামিলি হিসাবে আমরা এটা করি। আর আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে পুজো করি এবং খুব আনন্দ ভোগ করি। এই 10টা দিন আমাদের যে যারা পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি, যারা সবসময় পুজোতে থাকছি, তারা আমাদের 80 থেকে 90টা ছেলে টোটাল নিরামিষ, মানে আমাদের সোমবার থেকে নিরামিষ শুরু হয়ে গেছে। আমরা সোম মঙ্গল বুধ এই ধরে একদম 3 তারিখ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে ভাত খাওয়া দিনগুলো না আমরা সবাই নিরামিষ পেঁয়াজ রসুন আমরা ধরিও না।